Okay. Ano kita didi iton opisina yan iton Ocean Wave. Building mismo, pati ni kanda nga building. Ay na ba ito? Karatula, ito man no? Karatula. Dara building. Amo ito nira hini ngadto igbaw. Adito nira front desk. Adito nira portahan. Highway to ngadto maginikita niyo. So kung madikita sasarit tuntahin pagkuhan interview side han nahitabo didi Ocean Wave nga mayada gindakop nga 12 nga mga Chinese din hini nga opisina han mga taga Bureau of Immigration nga han composite team adto. So nakakita kanina nagsasarit kung hinot pwede ba interview pero anira front desk dida nga nakada kanina tapos sumaka automatic og impasaka waray na magpakita tutubi na nga baga ma-coordinate ko nung adto kung interviewon. 10 minutes na, 15 minutes na, waray pa kami didi balika. Nagharawan ng dini nga opisina, waray na tao. Kami lang tao didi, may naghiniling-hiling didi, kinitaan lang kami tira CCTV. Matira CCTV, kinitaan lang kami. So, ano tira, patinikanda na. Kinitaan lang kami, waray na tao didi, kami nala. So, karong siguro nito, waray na balik hamon pagsayod kung mapa-interview diri. So, kita mahimo magawas na lang kita kay makore man didi waray na ini. Magawas na kita kay waray didi waray na tao didi. Iton opisina, iton Ocean Wave para kamo baga makahibarula. Amo ini iton boundary, itong nga boundary arko, amo iton boundary iton Tacloban nga iton Imelda Village. Iton tikang ito dida di tira building man. Amo itot building ito Ocean Wave. Hataas ini nga building, hataas. Upat ka anda na ini, siguro upat daw. Usa, duha, tulo, upat. Ya upat ka anda na. Adi ni tira portahan. Amo tira portahan ito dida. Nakita ka mo Ocean Wave. So waray na tao dito nag-entertain amon. Adi tira ligid. Adi tira mga amutano dida, mga compound nira ito, motorsiklo nira dito, mga service siguro nira mga service. Pero di din opisina, waray na tao. Gimbayaan lang kami. Nasiri nga magsasarithin pag-interview or masarit tira mayor sa igbaw amon siring pero waray na kami baliki. So mga 30 minutes na kami nakatambay didi naghinulat nga masayuran kung may mga pa-interview waray na kami lusara. So nagkawagra na nga ni mga tao nagtag-usa-usa bagan mga masag nga nagkabuho ngadtohon mga buho waray na magpakita naghinulat kami didi kung may magsasayod kung may pa-interview so waray. So, waray kita mahimo kay di man pwede magpirit. Naang balito nasarit kita. So, amin it kabutangan. Amin itong kalsada. Imelda Village, So, Imelda Village ini. Diretso man. Iton arko itong Tacloban, ini boundary Tacloban ngan Palo. Imelda Village ini nga area. Ito dida nga iyo didagin atubangan ngadto. Palo na itong Palo. Nga di Tacloban, Tacloban. So palo ito dida. Dinhini nga ako tinutugdawan niya na didi natugdaw kita niya no. So hawala, kun wala ito amit an Ocean Wave building. Iragi piplitihan siguro ning building ataas. Adera dida. Dinhi iton kanina hanaga gimpurot inaresto ang 12 nga mga Chinese nationals nga dinhi nagtatrabaho sa mga nagkagawas ng mga report. So amo ito nga kumanhi kita pag kuha konta hiton pahayag iton management baga pangisayod kun ano man pero amo ito baga makasusubula nga gimpinahulat pa kita nasiring makuha nira ini baga masarit kung hinot sasaritam pero mga 30 minutos baga may nagatada nga pagsarit waray may nabalik ka amon basi hulat kaya di pa or ano, basta waray na nagtagusaw sa pagkawagra ang mga tao di daubos bagan mga kuan pipinan si Rosiling la katapos nagkawagra waray na kita balika so waray kita mahimo sugaran talanay para publiko nga nagpapakyan hining kasugaran Ocean Wave kana nga may dusing din nga mga illegal nga nagtatrabaho nga mga Chinese ginaresto kanina naging purot ang mga Bureau of Immigration dinhini kung magmapakadi ka mo didi, ada kay mara na kamot location para kamo baga magtransaksyon. Pero waray man sa dito opisina. Abre man nakarawat man kuno herito nira mga customer nga magtatransaksyon. Yan ala
waray tao tira pisina, gimbarayaan kami do boss, waray na may nagpakita bisan usa. Salamat Ocean Wave aniyo panago. Pwede man lakonta kami gisid nga waray lanay, sorry lanay, diri mapa-interview, pero nanago, waray na magpakita. Gimpinahulat na kami. Salamat aniyo pag pinahulat Ocean Wave.